नमस्कार मु खुशी सचेतन टाइम्स को आपनku स्वागत। चिलिका हृदर सौंदर्य और परिवेश सुरक्षा को नजर रे रखी आयोजित चिलिका पक्षी उत्सव अवसर रे बटकुल पांथनिवास चिलिका हृद ठारे पर्यटकों भिड़र मुखरित होई उठिथिबा बेले पक्षी पर्यवेक्षण सह पारंपरिक बोटिंग और नौका प्रदर्शन आकर्षणर केंद्रबिंदु होइथिला। यह षष्ठ जातीय चिलिका पक्षी महोत्सव। ଏହି ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଚିଲିକାରେ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ନୌକା ଚାଳକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ବୋଟିଂ ଓ ସୀମିତ ସ୍ତରର ନୌକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲା। ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ वन विभाग पक्षरु पक्षी सुरक्षा और परिवेश सचेतनार वार्ता दिया जाइथिला। समग्र कार्यक्रम माध्यम चिलिका केंद्रिक पर्यटन को नुआ परिचय मिलिथिबा बेले स्थानीय लोकमानंक पई आर्थिक सुजोग सृष्टि होइथिबा मध्य देखिबाको मिलिछि।